put us into Him, and to come into us and live in us. So sa Galatians 3, mga ison, is specified within Him, mga ison, nga who are baptized into Christ. The important matters no, doon ay baptized into Christ, putting on Christ and the oneness of all the believers in Christ. So matapusan dito nato mga ison, we are already baptized. So we are already baptized, so we also putting Christ, mga ison. In order to put on this Christ, mga ison, we need to, in our daily living, we need to be revived, mga ison. Sigun sa imuar, ganyan nagpakita dito nga, doon na tayo continual renewing, mga ison. Aron masinatian nato pag-usap kining Kristo, mga ison, adlaw-adlaw. Ikinabuhin nato kining Kristo, mga ison, sulod sa usa ka nining 365 days, mga ison. Dili kini wala ni quitting, mga ison, no? Kundi adlaw-adlaw gid ay mga ison, doon na tayo putting on Christ, mga ison. Aron bukod sa itong masinati si Kristo, mga ison.